Right. So welcome everyone. So welcome Abdul Mamu, Arimnamu, Farouk, Haris. So welcome everyone. To thank you for joining our free online lesson. Saya Nabil Fikri bin Syaizan, an application engineer from ACAT System. Right. So welcome Haris. Right. So today before I proceed with our topic, so saya nak share sikit lah tentang kami punya website. So in case kalau you guys nak visit us, boleh just pergi dekat mana browser, and then just type in dekat address bar dekat atas ni, acadsystems.com. Dan you akan masuklah dekat kami punya main landing page dekat sini. Right, so from here, macam-macam information yang you boleh dapat. So firstly, you boleh dapatlah kami punya number, so for KL and also PIN and branch. Dan kalau you scroll down kat sini, this is our background lah. So kami ni adalah Autodesk Gold Partner. So ACAT System is an Autodesk Gold Partner as well as Authorized Training Center. So not only kami jual Autodesk product, we also provide training. Scroll down kat bawah lagi, ada for this itu ada Autodesk latest Autodesk promotion and juga news. So you just nak tengok mana-mana promotion, boleh just tekan lah kat sini. So this is the trade-in promo, and then the right side adalah Autodesk Inventor LT Suite retirement. Right, so hello Hanan, so hello Lu, so welcome for our free lesson. So for Inventor LT Suite, this one already retired, means no longer so tak boleh nak beli lah, tapi you still boleh up until Mei 7, 2021. Right, so welcome yang baru masuk. So thank you for joining us. Right, so from here also bawah sekali kat sinilah kami punya event, which is the free online lesson setiap minggu. So for today, kita akan masuk topik for Inventor Stress Analysis. Right, so for esok ada convert AutoCAD 2D to 3D. So berminat boleh tekan untuk nak join. Right, and then kita ada create custom beam, and then ada Autodesk Architecture, Engineering and Construction for interior component. So this is more towards architecture, and then also the factory arrangement. Right, so kalau berminat boleh tekanlah kat sini. So let's say saya tekan kat sini, dia akan bawa you masuk dekat topik for content for this topic. Right, so bawah ni boleh dapatlah dia punya information, dia punya date and so on. So kalau nak join boleh pergi dekat RSVP ni, which stand for reserve. Tekan going, and then you isilah you punya information. So dia akan hantar link dan juga notification untuk nak join this free online lesson through Zoom. Right, so enough with that. So saya akan kembali semula ke kita punya agenda, which is the topic for today, Inventor FEA Stress Analysis. Right, so kita akan jalankan dua jenis analisis. So first, which be the static analysis. So ini adalah kita nak apply load dekat kita punya barang, and then kita nak tengoklah dia punya ketahanan dia. And then if below then recommended, so kita boleh juga edit dia untuk nak increase dia punya ketahanan lah. Right, so the second one is the model analysis. So this is about vibration analysis. So you nak tengok part you bergerak tak kalau apply on certain frequencies. So this is the two type of analysis yang kita akan cover pada hari ini. So before kita proceed, saya nak share sedikit lah tentang dia punya setup. So you guys will know lah apa yang kita perlu buat. So yang warna merah ni dia punya start and finish. So firstly, of course kita kena create kita punya study. So pilihlah study apa, sama ada stress analysis ataupun model analysis. Right, so yang warna hitam, yang kotak hitam ni adalah dia punya setup lah yang kita perlu apply kan dia. You nak apply mana satu dulu pun boleh. So yang first one adalah material. So kita boleh assign lah apa material you buat daripada apa, sama ada steel ke, stainless steel ke, semua kat sini.
And then going forward, kita ada constraint. So this type of setup is, let's say kalau you punya part gantung kat dinding ataupun lekat kat dinding, so kita akan apply dia punya constraint dia dekat mana bahagiannya dia apply yang dia lekat dekat dinding tu. So that will be the constraint, maksudnya apa-apa jenis force yang kita apply dekat kawasan tu dia takkan berubah. So dia akan fix kat situ, right? So welcome Ahmad. So thank you for joining our field online lesson. Right. So the next thing yang kita nak apply dekat analysis setup ni adalah loads, right? So adalah force, pressure, and so on. Dan kita ada context. So this is more applicable kalau you nak buat analysis for assembly part, right? So dia akan pilihlah untuk dia akan apply context untuk part dengan part yang lain. Okay, so dia akan analyze dia punya contact between those part. But for this case, kita just akan run only one part only. So for the contact kita boleh skip dia. Right. So next thing is the mesh. So this is the most important part untuk nak buat calculation. Dekat dalam inverter FEA, the calculation akan dibuat dekat atas 3 segi ataupun dipanggil sebagai mesh. So kita boleh control dia punya mesh dekat kita punya surface. So lebih kecil kita punya mesh, so lebih tepat. Right? Dan last sekali, so lepas dah set up semua, boleh tekan simulate ni untuk nak buat calculation, dia nak solve lah. Right? So kita boleh proceed masuk dekat inventor. Right. So this is the part yang kita nak buat simulate, tapi bukan overall ni lah. Yang kita nak buat adalah beam kat bawah ni. So kita nak tengok apa yang akan jadi dekat beam ni kalau kita apply a certain force, dan kita nak tengok juga vibration. So firstly saya akan just particularly open one part only. Right. So untuk you buat analysis, you tak perlu apply semua pun boleh, just apply mana-mana part pun dah cukup. For this case saya apply untuk part ni. And then saya boleh pergi dekat environment untuk nak tengok, untuk nak masuk dekat kita punya analysis. Right. So dekat sini ada dua jenis analysis, ada stress analysis dengan Autodesk Inventor Nastran. Right. So apa beza dia? So untuk stress analysis, dia just cover untuk static stress analysis dan juga model analysis. Ini adalah the first software yang Inventor buat dan dia masukkan dekat dalam Inventor. For those yang ada Inventor, automatically dia akan dapat stress analysis. Okay, apa pula untuk Nastran ni? So, Nastran ni adalah adalah simulation yang lebih banyaklah jenis simulation yang dia boleh buat. So kalau siapa-siapa yang ada PDMC, dia akan dapat Inventor Nastran ni. So for those yang dapat Nastran, I recommend you to go for the Nastran terus, sebab dia ada macam-macam lagi analisis yang dia boleh buat. Dia boleh buat buckling analysis, dia boleh buat transient analysis yang mana dia bergantung pada time. Dia boleh buat heat transfer analysis, which is the thermal analysis. Right? Macam-macam analysis yang dia boleh buat. So NASA ni actually a NASA developed by NASA company. Right? So NASA actually stand for NASA Structural Analysis. Right? So dia ambil dua perkataan ke depan ni, jadilah Nastran. Right? So for those yang ada Nastran, so I recommend you to go for Nastran lah. Tapi jangan risau, hari ini kita just akan cover untuk stress analysis saja. Saya tekan kat stress analysis. From here, we start untuk create studies lah. Tekan dekat sini, pilihlah apa jenis analisis yang available. So untuk stress analysis dekat dalam Inventor yang ni just available untuk dua sahaja. Ada static analysis dan juga model analysis. Tetapi kat bawah ni kalau you tengok ada shape generator. Shape generator ni actually bukan analysis lah. Dia bukan simulation, dia lebih kepada calculation untuk nak tengok part mana yang kita boleh potong buang tanpa mengurangkan dia punya ketahanan dia. So kita just akan cover static dengan modal saja untuk hari ini. For those yang berminat nak tahu lebih lanjut pasal shape generator, actually kami pernah buatlah
sebelum ni pasal chip generator. So kalau you guys nak tengok lah kami punya film lesson yang sebelum ni, boleh pergi dekat link kat bawah ni. So saya bagi link kat sini. Right. So saya proceed, start dengan quick study, saya pilih static analysis. From here kita boleh start assign kita punya setup lah. So firstly, which be the material. Kalau you dah apply material dari awal dekat dalam inventor macam ni, saya dah apply steel alloy, should be okay already. Tapi kalau belum apply, bolehlah tekan kat override material ni, pilihlah material apa yang nak masukkan dekat dalam ni. The next thing is adalah constraint. So kalau kita tengok balik dekat part kita ni, so this one, the back ni sepatutnya dia akan sangkut dekat dinding lah. So the constraint will be dekat belakang ni. So saya akan apply constraint dekat belakang ni. So this will be the constraint. So apa-apa jenis force yang apply kat sini, yang ni takkan ada apa-apa effect. By the way, you also boleh letak constraint based on edges pun boleh. Let's say kalau dia ada something macam you nak letak macam welding, you bolehlah letak pilih edges. For this case, saya pilih face sahaja. Right, proceed. So let's say dekat atas ni load dia lebih kurang 200 kg. Saya akan letakkan force dekat sini sebanyak 200 kg will be 2000 Newton ke atas ni. Apply. So content kita boleh skip. Kita akan masuk untuk mesh. Right. So tekan je mesh, dia akan automatic calculate. Cuma mesh ni terlalu besar, so dia punya result mungkin tak berapa cantik lah. You boleh control dia punya size dekat mesh setting kat sini. From here, boleh adjust lah dia punya element size dia. Jadi saya letak 0.2, and saya rerun balik, update dia punya mesh, and then dia akan keluar sini. Right. So kalau lagi kecil dia punya mesh, maksudnya dia punya result akan dapat lagi cantik, lagi accurate. Cumanya kalau you nak run dia punya simulation agak slow lah. Kalau yang lagi besar dia punya mesh, lagi cepat dia run, cumanya result dia tak berapa cantik sikit. Right, so in this case saya akan run from here, and then dia akan dapat result kat sini. Right, so dia akan bagi start form di volumetric stress, ada principal stress, tapi yang most likely yang you nak tengok will be under displacement dengan safety factor result kat sini. Let's say saya pergi dekat safety factor. From here, right, you boleh tengok dia punya safety factor based on dia punya color kat sini, dia punya value. So the highest safety factor will be 15. So kalau you tengok kat semua ni dah jadi warna biru, maksudnya part ni memang safe lah. Right. So kalau saya tukar sekali lagi dia punya load. Okey, tak apa, kita biar aja load dia 2000. So kalau kita pergi balik ke safety factor, paling lowest for this adalah 7.83. Which means somewhere around, you boleh juga pergi dekat display and then pilihlah. So this will be the maximum. Pilih untuk minimum. So dia akan highlight dekat mana minimum area dekat situ. So this will be the most smaller safety factor. Tapi 7.8 should be okay already. Kalau you still nak tengok dia punya based on color, so you juga boleh filter lah. For this case, color dia daripada 15 ke 0. Maybe you just nak filter daripada 15 ke 7. You boleh pergi dekat color bar. Right, from here, right, you boleh adjust manually dia punya color variation kat sini. Maybe saya letak 7 kat situ. Tekan apply, so you boleh start nampak lah dengan lebih senang dekat mana dia punya location based on color tu. Right. Moving forward for displacement. So just double click saja. Kita akan dapat dia punya displacement result. So this will be dia punya displacement lah. You boleh nampak dia punya actual adalah from this line over here. So
So this will be the deformation result. Tapi kalau you tengok kat sini, kalau based on dia punya safety factor, actually very safe. Tapi kenapa dia punya deformation terlalu banyak kat sini? So the reason why dia jadi macam ni sebab this one actually just an exaggerated result. Dia just multiplykan dia sahaja. So kalau you nak tengok macam mana dia punya actual deformation, boleh pergi dekat under display. You boleh drop down kat sini, tengok actual. So this will be the most likely what will happen in real life. Right? So susah sikit lah nak nampak. So you boleh zoom in. And then baru you nampak. So this adalah dia punya actual line kat sini. Dia punya maximum deformation just 1.228 saja under displacement. 1.228 mm. Quite small. Sebab tu dia bagi exaggerated result. Sebab senang nak nampak dia punya dekat location mana yang dia deformation happen dan juga dekat mana direction dia berlaku. Right? So you boleh just nak tengok exaggerated pun boleh. From here also, you boleh juga nak tengok dia punya animation. Boleh pergi under result, ada animate dekat sini. You tekan play, so dia akan bagi animated punya simulation lah. Right. So dekat sini juga, you tengok dekat sini, you tengok dia punya value. Hujung sekali 1.228 mm dia turun. Let's say you nak tengok somewhere around here ataupun somewhere around here. Under result, you boleh pakai probe, then you boleh just letak saja. So dia akan ambil daripada point tu dan baca dia punya deformation result. So dekat point sini adalah dia turun lebih kurang 0.687. Belakang ni 0.0229. Depan sikit something macam tu. So you boleh pakai probe untuk nak tahu lebih lanjut lah dekat mana dia punya location tu happen. Now, let's say lah you tak mau dia punya displacement dia turun 1. You nak lagi increase dia punya ketahanan ni. You tak mau dia turun below than 1. You tak mau turun more than 1. So you boleh just finish analysis and go back to our 3D model and buatlah sedikit modification dekat part ni untuk dia lagi tahan. Right? Right. So welcome one. So thank you for joining our film lesson. Right, from here, so saya boleh just edit. For this case saya dah edit awal-awal, so saya just ubah saja. So bagi ada balik. So the newest edit yang saya buat dekat part ni. And then kita boleh just masuk balik dekat stress analysis. Okay, so the mesh already have, tapi kita just nak tengok, kita nak simulate balik, including yang bawah ni sekali. Sebab dekat atas ni, dia just bagi mesh untuk yang atas ni saja. So apa yang kita boleh buat, kita boleh just simply pergi dekat mesh dan update sahaja. Dia akan update semua sekali, run sahaja simulation lah. Senang saja, you tak perlu nak apply balik dia punya constraint, dia punya load. Boleh just continue macam tu. So this will be the newest result lah. Boleh pergi kat displacement. You dah boleh nampak kat sini dia punya displacement dah kurang. 0.05 sahaja dia turun. Right. So kalau you tengok actual, somewhere macam ni lah, tak nampak langsung. So that will be the stress analysis. So you boleh apply lah, you punya pressure, moment, semua kat situ. Right. Continue further. Let's say you nak tengok vibration pula analysis. Right. So that will be under model analysis. So saya akan drop down sini dan create new studies. And saya akan pakai model analysis. Right. So from here, the number of modes ni adalah dia punya number of result lah yang kita nak. For this case saya nak 10 result. Saya pilih 10 and okay. Right. So this kita dah apply dah model analysis. Kita kena apply balik lah dia punya material. So this one already have. Apply dia punya
constraint. So fix dekat wall, apply just lagi, apply. And then untuk mode analysis, you tak perlu apply load sebab dia tak ada connection between load dan juga vibration, which is the mode analysis. So load kita biar sahaja. Kita boleh proceed just to mesh. Right, so again saya nak bagi jadi 0.02. Right. And then saya boleh just simulate sahaja. So this will be the result for vibration, which is dia bagi result dia on frequency. Right. So on the first frequency, paling lowest, which is the 77 dekat sini. So dia akan gerak something around here. Kita boleh tengok dekat frekuensi kedua. So this will be the second frequency, which is the 149 frekuensi. So under 49, so dia akan berjalan macam ni. Okay, under next frequency, which be this deformation happen. Now, sekarang mungkin you tertanya lah, kenapa dia bagi result macam ni? Right, so macam first one dia bagi macam ni, gerak. Right, and then the second one dia bagi macam ni, under frequency yang lain. Kenapa dia bagi result based on frequency? Let's say lah, okay, the first one should be dia bergerak macam ni lah, and then under frequency 77, baru dia dapat result macam ni. Right, so let's say under this direction also, kita apply more than 77. Maybe kita apply 450. Adakah dia akan frekuensi, adakah dia punya pergerakan ataupun vibration dia akan jadi lagi teruk? Okay, so the answer is no. Actually, to understand dia punya result, kita kena tahu sedikit lah tentang fundamental physics for resonant frequency. So saya akan share sedikit satu video untuk senang sikitlah memahami about resonant frequency. Right, so this is the resonant vibration test. So you boleh tengok, I will move forward. So dia akan berjalan makin laju yang lantai ni. So the first one yang akan bergerak dulu, which is the longest one. This one will be under somewhere around 4 Hz. Right, so 4 Hz maksudnya dia dah masuk dekat dia punya resonant frequency. Sebab tu dia bergetar macam tu. Okay. So yang base ni akan bergerak semakin laju dan dia akan semakin keluar daripada resonant frequency. Maksudnya dia akan mula stabil. Dia makin laju, dia dah semakin stabil. Maksudnya dia dah keluar daripada dia punya resonant frequency lah. And then yang bawah ni pula yang akan masuk dekat resonant frequency. This one should be around 6 something. Right? So proceed further. So yang bawah ni akan jadi lagi laju. So frekuensi dia akan bertambah. So yang ni pula stabil, yang bawah pula yang akan berubah. So di bawah ni lebih kurang 11 frekuensi. So macam itulah the vibration frequency actually works. Walaupun dia semakin laju, yang mana yang tak berada dekat dalam range of sorry about that. Yang mana yang tak berada dekat dalam range of resonant frequency, dia takkan jadi macam itulah. So that is why kita dapat result yang macam ni. Right. So let's say lah kalau you nak result yang above 100 Hz kat sini frekuensi dia. So you boleh just sama macam tadi, finish and buatlah edit kat sini. Jadi saya akan tambah lagi satu part kat sini, masuk pula kat stress analysis and rerun balik mesh. Bila kita rerun balik mesh, simulate, dan kita akan dapat result yang barulah. So dan you boleh nampak paling lowest frequency which is akan happen on 151, which means walaupun ada bergetar lebih kurang 120, part you takkan ada efek apa-apa. So this one is already safe already.
So that is all for the frequency and the static analysis. So kalau ada apa-apa soalan boleh just tulis saja dekat chat. Saya akan cuba tengok. Right, so saya akan open for Q&A session. Okay, so the first one, can model analysis about us on natural frequency? I believe this one tak boleh lah. Dia just akan bagi banyak-banyak result sahaja. You perlu analyze sendirilah based on hertz ni. Let's say you nak gantung dekat mobile truck, something like that. So truck tu bila bergerak, so dia akan ada frekuensi dekat situ. Right? So let's say frekuensi dia lebih kurang 100, 120 macam tu. So you design lah you punya part supaya akan only happen above that frequency. So next is, what is the smallest mesh can be set in inverter stress analysis? Okay, for the smallest I'm not sure. So you boleh just pergi dekat mesh dan test. Tetapi based on my experience lah, kalau komputer you okay, makin low should be makin okay lah. Kalau you punya komputer tak berapa okay, so makin low mungkin you akan ada masalah. Dia sama ada you punya inverter akan hang, stuck ataupun dia loading lama baru dapat siap. So for the mesh, so you tak perlu nak kecil sangat lah. So macam ni pun actually sudah okay. Right. So fatigue analysis, I believe Nastran boleh. Saya akan cuba check tengok for fatigue. So this is the Nastran. So on the Nastran. Okay, so fatigue analysis ada somewhere around here. So you boleh, kalau you ada Nastran boleh cuba main tengok dengan mana ni. Right. So kita ada another question, what is grading factor? Grading, okay, I'm not sure what you mean by that. Saya akan cuba masuk balik. Adakah you punya grading factor tu maksudnya adalah dia punya warna dekat result ni? So do you mean by this result? Okay. Alright, so mesh setting, grading fraction of average. So actually I'm not sure about this lah. So saya akan cuba search tengok nanti. For Syahrul Zaman, so you boleh just bagi you punya email. Nanti kalau saya dah dapat dia punya answer, saya boleh email bagi you. Tapi yang most important, you kena set dia punya element size lah. Right. So beside mesh setting, is any other setting we need to be set? Right. So macam yang saya cakap tadi, saya share balik saya punya slide. Which is the slide. So this is the setting yang kita kenalah set. Ada lebih kurang 5 important setting. But for contact ni, kalau you ada involve macam assembly, baru dia pakai ni. Sebab dia nak tengok contact between each part. Baru you akan apply lah contact. For this case, kita tak apply contact sebab kita just ada satu part saja. Right. So the setup yang kita kena apply firstly adalah setup dia punya material, and then setup dia punya constraint dekat mana part tu yang dia takkan bergerak lah. Contohnya part ni, contohnya saya share balik. Contohnya part belakang ni, ni dia connect dengan ini. So this would be dia punya constraint. So the next is dia punya loads, so dia punya force pressure, and lastly adalah dia punya mesh. Okay, so tak banyak benda yang perlu apply. You just boleh run saja analisis dia. Okay, another question. In model analysis, the frequency range is automatic. Yes, for
actually dia punya range dia, kalau you nak tengok dia punya berapa result, so you boleh right. So untuk you nak run for model analysis, result dia, number of mode you boleh apply dekat sini. Number dia berapa banyak result yang you nak. You nak 5 saja, you tu dia lah 5. You nak 15, letak 15. Nanti bila you run, dia akan keluar, dia akan automatically carilah 15 yang paling low. Paling low dan ke atas. Right. So then another question. In stress analysis, should we consider gravity as self-weight? So most likely that from my experience, we don't actually use lah much of the gravity. So you boleh ignore gravity. So most likely you akan pakai force lah. So you nak cuba dengan gravity pun boleh. So based on accuracy for your part lah. Right, so Amaruddin dah bagi tahu pasal grading factor, right? So thank you Amaruddin. So is there any other question? Right, so sambil-sambil tu saya nak run one of the poll. So bolehlah bagi you punya review for this poll. Right. Okay, kita ada satu question. In model analysis, can we know the velocity and acceleration? Okay, for this case, I believe dekat dalam inventor stress analysis, you tak boleh nak linkkan dengan acceleration. Sebab dia just bagi dia punya value for model. Tetapi kalau dekat dalam Nasran, I believe for you boleh linkkan dia punya mana-mana result based on acceleration to model analysis. So I believe you can do that dekat dalam Nasran. But for inventor itself, tak boleh. Right, so we have okay. How do we place constraint at bolt nut connection? Contohnya plate tu diterbuk, kita nak loading dekat bolt nut tu. So you boleh just letak fixed constraint pun boleh. Kalau you nak letak pin pun boleh, tapi I prefer you guys just letak fixed constraint. Okay, so from Haris, what is convergence setting? So okay, so convergence I'm not sure about that. So saya akan cuba update dan tengok dia punya result. So I believe you guys you mean by this lah. So dia akan bagi result based on dia punya stress lah, dia punya von Mises stress based on dia punya linear static. Right, so saya akan end this poll. So thank you for joining. So I guess that is all from me. So thank you very much. So I hope we can see you guys again on our next webinar. So thank you very much. And I'll end my session. So thank you for joining. Bye-bye.